b'o bɛɛ dɔn cogo di k'e b'o ka kɛlɛ k'i ka jamana kan e tun bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ e bɛ ka Faransi dɛmɛ mɔgɔ minnu na i somɔgɔw de don i muso furuɲɔgɔnw don i balimaw don anw de ye kelen ye anw de bɛ fa la kadɔ fila dɔngɔnɔ bamanan maraka mianga anw de ye kelen ye anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn anw de fara finnen don i tɛ tubabu ye ka tubabu ɲɔgɔn bila farafin ye diɲɛ na mɛ farafin de b'a farafin ɲɔgɔn bila tubabu ɲɛ cɛ nin kodɔnbaliya dan ye sa ko ye politiki ko ye ko ye hɛrɛ ye e dun b'a hɛrɛ ni bɛɛ sɔrɔ ni saya tir'i ma don min na i bɛ kasange siriko fila ni kankɔrɔ meleke dɔrɔmɛ kelen i n'a tɛ taa i kaburu kɔnɔ i bɛ ka dugu ci o nafolo ko la mun na a nafolo bɛ mun de ɲa e ma ye o tɛ laban ka ɲa n bɛ fɛn kelen fɛn hali mɔgɔ kana mɔgɔ ladi ko kana jamana ka wari suɲɛ cɛ o cɛ ye jamajɛ wari suɲɛ bilahi i kɔrɔcogo ti ɲa i tɛ kɔrɔ ni ala ma bana jugu dɔ bila i la i tɛ kɔrɔ ni ala ma kojugu dɔ k'i la e yɛrɛ bɛ ɲugun i yɛrɛ la i tatɔ bɛ ɲugutɔ ye a faamaba caman n'a ye kɛ u bɔlɔnkɔrɔ ka fanga la n'i y'u ye i bɛ ɲugu la de mɛ n'i y'a kɛ ka ɲa e ɲugun kan ka k'e la au contraire n'i y'a kɛ ka ɲa ala yɛrɛ de bɛ don i kɔrɔ mɛ o si t'u la di tension bɛ ni ka na tila bɛ ta kɛ ni tension tɛ min na diabète b'o la ou bien drépanocytose b'o la ou bien i bɛ taa sɔrɔ cancer dɔ b'o la ou bien i b'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ k'o den dɔ kɛ gulɔminaba ye o ka diɲɛ wari bɛɛ bɛ ka bɛn o la ou bien a bɛ musonin dɔ d'a ma o b'a so ci k'a ban pewu ou bien i b'a sɔrɔ a bɛ mobili dɔ d'a ma ou bien a bɛ so dɔ d'a ma o bɛ bi a kan ye ou bien a bɛ taa fɛn dɔ d'a ma a ka wari bɛɛ bɛ taa o la i tɛ se ka jamanadenw tɔɲɔ k'o wari sɔrɔ k'a bɛ nafa ɲɛ i ye mɛ ne t'a dɔn o tɛ nin ye kun min na mɛ o de y'a kɛ mɔgɔw kana jugu la fɛnɛ parce que ko dɔ bɛ yen bura n'i ka jurumu kɛta cayara ala bɛ zo da i hakili la a b'a da i dusukun na hali ni mɔgɔw sira ka kuma i t'a mɛn non ni jurumu sera niveau dɔ la bilahi i dusukun ala bɛ zo da la e tɛ yeli kɛ hali ni mɔgɔw kumana i t'a wa a bɛ tila ka zo da i hakili la fɛn fɛn ye tiɲɛ ye a ye kɛ t'o sira fɛ e bɛ taa jɛngɛlen de fɛ donc c'est pour cela anw de ye balimama ye anw de bɛ ɲɔgɔn ka sudon kɛ anw de su bɛ don Mali la anw de faw sigira ɲɔgɔn fɛ anw de baw ye sɛgɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana in ye anw de ye anw barajuru bɛ yan nɔ de mais anw bɛ se ka kɛ cogo di k'anw t'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o jamana jɔ k'o kuma fɔ k'o ye dɔrɔn ko e bɛ yan fɛ ne bɛ yan fɛ alors que an bɛɛ b'a dɔn tubabuw t'an ci fɛ hali e min b'a la k'e b'u dɛmɛ n'u y'i sigi fanga la u b'i faga ka tila ka i ka sɔrɔ minɛ i la hali ninnu minnu bɛ k'a fɔ n'a ye fanga d'u ma u bɛ tila k'u éliminer kelen kelen parce que k'u ka sɔrɔ ta. Nka docteur Fɔnba e b'a la ko an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma ko k'a bɛn yalima hali minnu ye kojugu ni fɛnw kɛ ani minnu bolilen don bi yalima jamana bɛ se ka yafa o bɛɛ ma ka réconciliation nationale kɛ wa. non mais mun de b'o bali cɛman Hubert ne cousin tɛ yan a kana dɔrɔn yanni a ka to kɔfɛ k'a fɔ a kana. i terikɛ fana o Umaru Marigo fana. non Umaru Marigo ye n kɔrɔkɛ de ye an bɛɛ ka na c'est à dire i b'a dɔn ko ni jamana sera yɔrɔ dɔ la an ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ ne ko mun de b'an bali bi Umaru Marigo wagati dɔ la wagati caman na a ye jamana ko kɛlɛ kɛ an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ bɛ se ka fili wagati dɔ la mais tuma an ka na dɔrɔn an ka lajɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in an bɛ se k'a jɔ cogo di mais n bɛ min fɛnɛ f'i ɲɛna bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana fɛ dɛ i b'o fɛnɛ bila i kunkolo la bɛɛ tɛ se ka k'a fɛ bɛɛ tɛ se ka k'a fɛ hali n'i y'a kɛ cogo cogo bɛɛ ma kɛ kira fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ Mali fɛ mais mɔgɔ bɛ miiri mun na i kana kɛ hali transition in fɛ mais k'i faso jamana fɛ a dɔn ko e ye wagati dɔ kɛ e ma se ka fɛn kɛ i yera e k'i jɛngɛ ten ani maliyɛn dan tɛ kelen dɔw kana o de kama dɔw mana wuli ko gouvernement d'union dɛ a bɛɛ kun ye olu mɔgɔ kelen ninnu kana a tɛ n'a nin sen koyi hali n'a y'aw tɔgɔ di lisi kan u tɛ taa o. ayiwa comme a ɲininkali laban an y'a ye Kɔnɛ Asimi Goyita ale ka prestation san kelen bi édition spéciale bɛ ka k'a kan e bɛ se ka mun fɔ an ye san kelen kɔnɔna na. n'a ka foraji 200 bi a yɛrɛ y'o inauguré bi o kɛra Bamakɔ kɔnɔ foraji 200. Bura n'i ko i bɛ kuma Asimi ka ko kan n'i ma a fɔ dɔɔni i hɔrɔntɔ a bɛ kɛ n'a fɔ k'i kɛra jeli tellement a ye baara kɛ c'est à dire Asimi yɛrɛ tɛmɛna Modibo Keyita la pepepewu san kelen kɔnɔ i b'a dɔn les 11 accords français mun b'an bila jɔnya juru la Asimi y'an bɔ min na a bɛ 9 bɔ san kelen kɔnɔ san 30 armée kun t'an bolo san kelen kɔnɔ an ma armée sɔrɔ san 30 kɔnɔ autonomie budgétaire kun tɛ Mali bolo i b'a dɔn k'an y'an to moins 1,2% de croissance économique ka na 3,1% na san kelen kɔnɔ réduction de train de vie Asimi ka 200 forages kɔfɛ a n'a ye camion minnu di se lamɔ lujuratɔw ma bura miliyari 100 ani miliyari 1 o de bilara kɛrɛfɛ ko ka dɔ bɔ mɔgɔw ka dunta la
san 30 kɔnɔ n'an kun bɛ miliyari 100 ani miliyari 1 bila kɛrɛfɛ sisan b'a sɔrɔ an ye miliyari 3000 ni miliyari 30 de mara mais o miliyari 101 na miliyari 71 o de donna armement na donc kɔrɔ ye ko ni an kun ye an sɛbɛ don baara ma san 30 kɔnɔ miliyari 70 o sigiyɔrɔma san 30 an m'o de sɔrɔ k'o don armée la ani min donna école la école 5 milliards de donna ka école labɛn n'a y'a sɔrɔ ko san o san san 30 kɔnɔ kan m'o kɛ san b'a sɔrɔ école bɛ diɲɛ Mali fan bɛɛ kuma tɛ ko k'a yɛrɛ fɛ jeunesse denmisɛnninw Asimi ko ale bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ ko n'a échouera ko Mali jeunes échouera miliyari 100 ni miliyari 1 na miliyari 10 de dira ma recrutement joli kɛra Asimi ka san kelen kɔnɔ u ye 14000 personnes de ta maa ba 14 o de taara armée yɛrɛ dɔrɔn na o ni fonction publique tɛ kelen o ni recrutement wɛrɛw tɛ kelen Asimi ka temps na k'a dɔn k'a fɔ ko an ka wari ye an yɛrɛ ta ye maa ka juru t'a la foyi t'a la Mali yɛrɛ ka wari dɔrɔn k'a fara ɲɔgɔn kan budget 2022 maa ka dɔrɔmɛ t'a la Asimi parce que n'i ko i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Choguel ka baara ɲɛna mais jɔn y'a ta Asimi tɛ hali décret in tali Asimi ma dɛmɛ don Choguel ma a ye dɛmɛ d'a ma fo yɔrɔ 2 a dɛmɛ fɔlɔ o ye Choguel taara fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kalo 24 a ye décret ta solidarité gouvernementale sinon a tun bɛ se ka ko san 3 mais n'a nana fɔ k'a n'a ka premier ministre k'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ surtout o ye dɔw sago ye a filanan a ye décret mun ta n'i y'a ye a b'a fɔ ko n ka premier ministre falen n k'a kɛ tan o ye ne ma n ka décret ta de a m'o fana ta ka tɔw gɛn cɛ Asimi ye cɛ ye dɛ la diplomatie o y'ale de ye tɔw gɛnni RFI datuguli G5 Sahel datuguli c'est lui o tɛ ni mɔgɔ ci jɛ ye et puis l'armée là armée ka ressuscité Asimi de c'est lui l'armée est liée directement au président de la République c'est pour cela ni militaire qui s'est ci mɔgɔ qui tue mais c'est la politique nationale qui tue président de b'a fɔ a y'a kɛ tan et c'est pour cela aucun problème nana sarasu la première personne mun bɛ traduit devant la CPI o ye président de donc Bura i bɛna ye Asimi ka kuma i bɛ dɔ de fɔ i b'i tɔto e k'a lajɛ bi école de guerre Mali la cɛ o kun tɛ yen koyi statut des fonctionnaires ka fonctionnaire ka indice bɔ 1200 na ka tɛmɛ n'a ye 1382 la Bura sisan 204 milliards de faralen don Mali sara kan 204 milliards Bura pour la cherté de la vie dɔw bɛ kuma caman na an y'a don ta an y'a bɔ ta yɔrɔ ka gɛlɛn pour ça Asimi ye 530 milliards de bila a kama réduction du train de vie mais nin bɛɛ kɛra Bura coronavirus bɛ yen embargo bɛ yen pression bɛ yen tentative de coup d'état bɛ yen frontière 2 tiers datugulen don sɔrɔ tɛ ko la impôt tɛ sara 2 tiers de personnes o tɛ impôt sara dugu dɔw yɛrɛ tɛ impôt sara pewu guerre b'an da la Faransi bɛ intimidation na États-Unis bɛ intimidation na politiciens b'u ta la dugu ma yan kɛlɛw bɛ ka wuli fan o fɛ bɛɛ b'i ka kuma na mais nin bɛɛ kɔnɔ u sera ka nin kɛ Bura mɔgɔw ka kɛ hɔrɔn ye koyi et san 30 pression tɛ minnu da la olu ma se ka nin kɛ e ka ji gansan dɔrɔn lajɛ dɔrɔn ji gansan dɔrɔn est-ce que n'a y'a sɔrɔ président o président n'olu kun nana n'a bɛɛ kun ye san o san ka 200 forage kɛ jimi nɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ an bɛ jiko kuma fɔ yan Bura o wagati kelen na a nana dɔrɔn chemin de fer olu ka baarakɛlaw kun bɛ ka sa fin de grève la a y'a ɲɛnabɔ un coup k'u ka wari sara wa terrain kura 2 bɛ nalen ka fara terrain kunkolo 2 kan u ye Comatex coro yan Comatex coronen a ko ka 10 milliards de Comatex la mais ka 600 millions k'o sara fɔlɔ ka Comatex la wuli o wari IC dɔ de y'a bloqué mais Comatex b'u ka wari sɔrɔ au même moment Bura ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ office malien de l'habitat 450 milliards de kun juru la logement sociaux kun tɛ dilan Mali la bilen a filɛ ka projet dɔ adopté pour 15 ans pour cela Mali bɛ 119 milliards de don la fɔlɔ énergie du Mali plan stratégique pour 5 ans 2225 milliards o programmation de bɛ yen o kama Bura a ni nane
28 setcom o de jɔra 10 blocs opératoires équipés appareil dialyse mɔpti o bɛ to fɛn bɛ ka jɔ hali Kucala appareil dialyse a place b'a bɛɛ kɔnɔ e de la ka appareil dialyse Gabriel Touré la ni Assimi tɛ 3 scanners bura maa ba 30 o de kɛra sigamagatɔw la se tɛ minnu ye k'u don AMO la. musaka bɔra mɛ musaka bɔra bɛ a bɛ ma Mali la yan wa n m'a f'i ɲɛna k'u b'u bugɔ aw kan de u tun bɛ ka jamana ka wari dun de u b'a fɔ ni Faransi tɛ nin tɛ kɛ dɛ mɛ nin bɛɛ kɛra ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na a bɔra yan de bura wari bɛ yan koyi n ko wari bɛ yan bura e ma ye o de kɔnɔgan ye CEDEAO mɔgɔw minɛ u ka réunion pour le 4 i b'a dɔn u ye min fɔ wa k'u k'a lajɛ dɛ ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ a tun fɔra ko transition bɛ bi dɔgɔkun 2 ko wari ko bolo komi an bɛ kalo 4 kalo 5 la ko kumana ko mun de bɛ yen ko bon k'u ka jateminɛ kɛ sa ko opérateur économique minnu bɛ yen ani homme d'affaires minnu bɛ yen n'u bɛ ka transition in dɛmɛ ko k'o ɲɛɲini u t'a ɲɛ sɔrɔ duwawu ni barika n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la k'i to tiɲɛ baara la a bɔra o ko dɔ man di dɛ mɛ nin bɛɛ la dunkojuguya de tun bɛ yen parce que i b'a dɔn gindo de farala k'a yira ko jaw tun bɛ ka jamana ka wari de dun c'est au temps de Assimi Mali ka justice ka taa victoire kɛ fo jamana kɔfɛ la cour de justice de la CEDEAO ka tila k'u ban ka gagner aw kan tiɲɛ kan juge k'u ka compétence yira an bɛ Mali juge minnu mɛn an b'u fo ka taa procès gagner aw cɛkɔrɔbaw ka dɛsɛ k'aw ye démocrate ye décision de justice k'aw k'o bila en œuvre k'aw tɛ aw de ko k'aw ye démocrate ye démocrate tɛ mɔgɔ min bɛ coup d'état constitutionnel ka jamana la o de bɛna kɛ leçon di mɔgɔ ma mais o n'a ta o tɛ hali an ka wari an ka sɔrɔ k'o bɛɛ bloqué. an y'a ye lithium dayɛlɛ dɔ kɛra Buguni marabolo la a fɔra ko o bɛna mɔgɔ 100 ani a musaka yɛrɛ tɛ jɔ miliyari 125 la nin ye bolo nin bɛna confiance di jeune entrepreneur minnu bɛ Mali kɔfɛ ka se ka na faso kɔnɔ an bɛ min na ko bi. mais n ko banque mondiale malola de banque mondiale k'a fɔ k'a ye Mali ka compte bloqué k'an ma se ka wari sara ko dépôt souverain o dépôt de paiement i bɛ dépôt de paiement dɔn dépôt de paiement ye ni juru b'i la jamana kan ka wari sara mais ko dɔ y'i bali k'a sara mais Mali ta tɛ dépôt de paiement ye dɛ Mali ta k'an t'an ka wari di donc o yɛrɛ cas de force majeure tun tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ k'aw ban an ka wari yɛrɛ kan t'o sɔrɔ donc banque mondiale fana y'a ka sariya appliqué donc Mali ka dépôt de paiement a gulonnen tɛ Mali ka waritanya la a gulonnen tɛ dɔ wɛrɛ la mais a sirila parce que sanction min tara an kama o de ye an bali k'a kɛ mais n'o kumaw fɔra i bɛ sɔn o ma o an bɛ dépôt de paiement na parce que tout simplement u y'an bali sanction bolo k'o kɛ u bɛ k'a kɛ irisiw fana la o mais n ko irisiw bɛ n'u ta sara ni u ka monnaie ye parce que monnaie b'olu bolo mais monnaie t'anw bolo donc c'est à dire bura i bɛna faamuya nin b'a yira ko embargo yɛrɛ ye nafa de ɲa Mali ye n'i ye embargo bilan kɛ bi le bilan est plus catastrophique pour la Côte d'Ivoire le Sénégal les autres pays que le Mali fo k'u sa u t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni parce que a kɛlen bɛ ka mun da u kan mais hali n'u ye sanction wuli an b'an ka frontière datugu hali n'u y'a wuli an b'a datugu ayi an tɛ taa embargo la dɛ mais an mɔgɔ kun bɛ ne la i b'a dɔn ko bura nin kɛra sababuya ye Maliyɛn yɛrɛ bɛ ka commencer ka économie kɛ dɔɔni an bɛ k'an ɲɛsin fɛn caman ma donc bura baara de kɛra maintenant baara tɔ ye min ye Assimi n'a ma an ka wari créer a ye nin baara bɛɛ kɛ fu n'a ma bɔ CEDEAO la a ye nin baara bɛɛ kɛ fu comme CEDEAO bɔli o fari dara an ye bɔli fari dalen mais an k'an ka monnaie créer bura on a tous les moyens k'an ka monnaie créer n'i y'u ka économiste kuntanw mɛn u bɛ wuli ka jamanadenw ja tigɛ e ma économiste dɔw ye u bɔlen dans 2 semaines an tɛna se ka supporter papier kalan théorie ani pratique ye kelen ye i bɛ t'i ka économie kalan kɛ